8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 6 निशान हैदर। पढ़ने से पहले पूछिए शहीद किसे कहते हैं। जवाब है जो बहादुर मुसलमान दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है और दुश्मनों से लड़ते हुए जान कुर्बान कर देता है उसे शहीद कहते हैं। सवाल नंबर 2, कोई से दो शोहदा के नाम बताएं। जवाब है सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। शेर दिल के मायने हैं बहादुर, नवाजना, इज्जत से देना। अस्करी, अस्करी के मायने हैं फौजी। नाको चने चबवाना, मायने हैं इसका सख्त तकलीफ देना। वाजिबी सी, बहुत कम, मामूली सी। अफादियत, अफादियत के मायने हैं फ़ायदा। निशान हैदर, निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। उसके अलावा भी बहुत सारे एज़ाज़ात हैं, उनमें निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जो दिफ़ाए वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शेर दिल फ़ौजियों को दिया जाता है। हर साल योम पाकिस्तान के मौके पर यानी 23 मार्च को वतन अजीज़ की खातिर शानदार खिदमत पेश करने वाली सिविल, सिविल कहते हैं गैर फ़ौजी को यानी सरकारी मुलाजिम को, और अस्करी यानी फ़ौजी शख्सियात को निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारे इम्तियाज़, तमग़े इम्तियाज़ और तमग़े बिसालत जैसे एज़ाज़ात से नवाजा जाता है। इन एज़ाज़ात में निशान हैदर अफ़वाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जो कि वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शेर दिल फ़ौजियों को दिया जाता है। निशान हैदर का एज़ाज़ पाने वाले बहादुर सपूतों की तादाद 10 है। इनमें से 9 का ताल्लुक बर्री यानी ज़मीनी फ़ौज, जबकि एक का ताल्लुक पाक फ़िज़ाइया से है। निशान हैदर पाने वाले 6 अस्करी शख्सियात के बारे में आप जमात शशम और हफ्तम में पढ़ चुके हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को ढोक पीर बख्श तहसील गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए। आप राजपूत कबीले के जंजुआ ख़ानदान के एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद एक आम काश्तकार होने के बावजूद तालीम की ज़रूरत और अफादियत से बाखबर थे, यानी वो एक आम से किसान थे लेकिन फिर भी वो जानते थे कि जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने देवी हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। घर के मौशी हालात बेहतर ना होने की वजह से आप मज़ीद तालीम जारी ना रख सके और मुलाजमत करने का इरादा कर लिया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 3 दिसंबर 1966 को पाक फ़ौज में बहैसियत ड्राइवर शमूलियत इख्तियार की। आप फ़ौजी गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह चलाया करते थे। 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शक्करगढ़ सेक्टर में दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, यानी उन्हें खूब अजियत दी, खूब सबक सिखा दिया। दौरान जंग 10 दिसंबर 1971 को दिफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए मर्तबा शहादत पर फाइज हो गई, यानी आप 1971 की जंग में शहीद हो गए। आपकी बहादुरी के एतराफ़ में आपको आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 25 अक्टूबर 1944 को इस्लामाबाद के नवाही गांव पिंड मलका में पैदा हुए। आपने एफजी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल भिम्बर तरार से इब्तदाई तालीम हासिल की। आप अच्छे तालिब इल्म होने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी थे। खेलों में आप अपने स्कूल की पहचान करार दिए जाते थे। मोहम्मद महफूज शहीद ने 1961 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 25 अक्टूबर 1962 को पाक फ़ौज में बतौर इन्फेंट्री सिपाही शमूलियत इख्तियार की। इन्फेंट्री सिपाही ये एक प्यादा फ़ौज होती है, एक छोटा ओहदा होता है। 1965 की जंग में आपने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। 1971 की जंग में वाघा अटारी सरहद पर वतन का दिफा करते हुए दुश्मन की गोलाबारी से आप शदीद ज़ख्मी हुए और शहादत का रुतबा पाया। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को इन्हें सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और इनके गांव पिंड मलका का नाम बदल कर महफूजाबाद रख दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वाबी में पैदा हुए।
شیر خان کے نام کے ساتھ جو کرنل کا لفظ آتا ہے، یہ ان کا عہدہ یا رینک نہ تھا، بلکہ ان کے دادا نے ان کا نام ہی کرنل شیر خان رکھا تھا۔ اکثر لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیپٹن کرنل کا کوئی رینک تو پاک فوج میں سرے سے موجود ہی نہیں، پھر یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کا اصل نام کرنل شیر خان ہے اور آپ کا رینک کیپٹن ہے۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان کی فوج نے 17,000 فٹ کی بلندی سے پاکستانی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے ہمراہ ان کی 2 بٹالین جو تیار فوجی ہوتے ہیں جنگ کے لیے، نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنی 5 چوکیوں کو محفوظ بنایا، بلکہ دشمن کی کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا اور ہندوستانی فوج کو ان کے بیس کیمپ تک واپس دھکیل دیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی چوکی ایک بار پھر ہندوستانی فوج کی زرد میں آئی۔ اس دوران میں وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا کے پہلے فوجی افسر تھے جن کو نشان حیدر ملا۔ حوالدار لالک جان شہید۔ حوالدار لالک جان شہید 1 اپریل 1967 کو گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہمدرد اور جذبہ خدمت سے سرشار جوان تھے۔ آپ غریبوں کا دکھ جانتے تھے اور ان کی خدمت کر کے آپ کو قلبی سکون یعنی دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے علاقے میں ایک رفاعی تنظیم بھی بنائی تھی جس کا نام انہوں نے المدد ویلفیئر آرگنائزیشن رکھا تھا۔ آپ اس تنظیم کے بانی اور سرگرم رکن تھے۔ آپ کو جب بھی موقع ملتا تو لوگوں کے کام آتے اور خدمت کر کے خوش ہوتے۔ اگرچہ آپ نے بہت ہی واجبی سی یعنی معمولی سی یا کم تعلیم حاصل کی تھی، مگر تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ میں شدت سے تھا۔ انہوں نے 1984 میں پاک فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ کارگل جنگ میں حوالدار لالک جان شہید نے اپنی پوسٹ پر ہونے والے ہندوستانی فوج کے حملوں کو ناکام بنایا۔ اسی دوران میں 7 جولائی 1999 کو دشمن کی گولیوں سے شدید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، پاکستان آرمی کا سب سے بڑا رینک کون سا ہے؟ جواب ہے پاکستان آرمی کا سب سے بڑا رینک فیلڈ مارشل ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان آرمی کے رینک میجر کے برابر نیوی اور فضائیہ کے کون سے رینک ہیں؟ جواب ہے پاکستان آرمی کے رینک میجر کے برابر نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر اور فضائیہ کے اسکواڈ لیڈر ہیں۔